Siguro sila. Hi everybody! Oh, live. For the live! Wala, first time ko mag-live dito. Hi! Ay, hello! Hi everyone! We're now open. May nanonood ba? Wala. Saan ka ba nag-live page? Sa Facebook page, For the 7 watching. Hello sa 7. Please share this live. Please share the live. For the init po. Yes, ayan, 62 na nanonood. Okay. Please share the live, everybody. Ayan, 100 na. Hello, everyone. Hello, hello. Wala na 1 pesos. Hello, wala. At tutagbang ko. Oh my gosh, everyone. It's our first 10 minutes here in opening in Cebu City. Dahil 10 a.m. po ang open ng store. Ayan na po kami. And that's the line, like, O to the M to the G. Ito yung pinto. So, nung nag-open, tumakbo sila kaagad sa pila. Like, I'm so kilig. Okay naman sa takbo. Dahan-dahan naman sila pumunta. Hello, guys! So we are now open for Christmas. May another pila. Hi! At 10 a.m. sayo kay sa buntag. So nangari sila din to check. Oh, first customer! Yay! Oh, for the video. Hi! Halika picture ka. Okay. Hala, okay ra kain natin. No problem. Perfect din natin. At least na ipamalit din. Dapat mo aling bani. Pare si Bani. Ikaw din ang first time. Congratulations din. Mabangan yan. Thank you. Congratulations, ma'am. Thank you very much. Hala ka nang murag overwhelming na dyan siya makahilak na dyan tagta-lansang ani guys. Alam mo naman. So visit us here at SM. Ayan na, di ba? Unti-unti na pong nagdadatingan ng aming sounds and lights kasi kaka-open lang po namin and we didn't expect this kind of crowd. Hindi pa ako nakapagbihis and all. I'll be back mamayang 2 p.m. Let's magtutuos tayo. So yan yung line. Nakakaiyak talaga siya. Alam mo talaga. Wallet. Wala, true. Naurot na. It's Alibayas night. Ano? Tanong mo, Alibay? Yes, Alibay is the best. Please watch it on Prime Video. Thank you. Yes, I love you too. Huwag ka magpatalo, Stella. High blood na ka? High blood ko. High blood ko no? Ako po, high blood nga naman, te. Char. Palit sa bag, te. And JP Chu in the house. Thank you, Jan. Amazing. For the amazing. Ay, sir, nakasuot na dyan ka, sir. Kanina ra si sir. O, Ali, mag-picture ta. Huwag akong anak din mo, ma-picture. Ali, tayo. Ako anak ko pala si pa-picture ni ako nung palit. Si Mami ang mupalit, pero siya ang walay picture. The best siya. Kaya mo na rin siya Hermes Picotan. Which color is nice? Para ni mo. Murag kini. Ay, hindi. Murag kini. Kay unique color. Katuganahan ko atong usa ko. This one. Kana, nindot na siya. Ay, kanang head turner. And this Bisaya lagi ko. Hiningaw na dyan kong istorya. kung kani ako palito na yun, alani kay pareha ng color. Murag, ilisa ni mong color, so makapalit ka po kag duha. Actually, dili lang ko ako paliton. I love
love it. Mag-selfie ta, mag-video ta, video greeting and all. Oh, palit niya. Murag nindot put ni siya. Asa, lahi na color. Oh, lahi ng color. Kay parehan naman eh. Kini nindot na jud ni siya, kay humok ang leather. So, the black na lang. Kini na lang black in. Yung mapalit na ko itong black ko sa. Okay ra good, mas the more the merrier man. Nindot. Karon dili na mamularga. Dili na jud mularga. Kini oh nice kaayo. Nice na brown. Pero, this is quality. Ay, that's your color. Canvas ni siya. Yeah, pwede pa jud siya ma-sling bag. Maligya jud ko ba? Saon na lang siya. Ikaw nga maghawak. Yes, me. The second, the third, and the fourth buyers. Pwede ata The second and yeah. Picture it as. Oh yes. We have 5.5k viewers already. 5,000 viewers if you're in Cebu. Please visit us here in SSS. Yun pa ako today. Nagpa-costume ko pala. Ayan.
Soul. Twinkle lang. Si Twinkle lang. Sa loob ata. Successful first customers. Wala pa ang paper bag. Nasa live. Sabi ko nga dapat yung apat. Para cover. Mga babies. Thank you, ma'am. May picture. Me. May picture ang next customer. Thank you, ma'am. Say hi to the live. Me, picture sila ma'am tapos na mag-purchase. Thank you, ma'am. For the sales lady, ang laban natin ngayon. Laban na naman po yung Chinese girl. La 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 la. Okay ka ba? Gamit ka ba? Oh yes, 4.7. Hi. Dapat pala for the hair ang photo. So yan po kami. Thank you so much for the line. Paano ito ibaliktad? So that's it, Pansit, everybody. See you on our next live later. Oh, so pretty! Bye-bye!